आपणकर जदि बिछाराशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना बिछाराशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र रथयात्रा ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे एमानकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। काहेकि ना एही रथयात्रा ठारू चारि गोटी बड़ ग्रह राशि परिवर्तन करिबाकु जाउछन्ति। सूर्य, मंगल, शुक्र एवं बुध राशि परिवर्तन करिवे, जहाद्वारा आपण मानकर जीवन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन आसिबाकु जाउअछि। भाग्य रे हेब विराट परिवर्तन, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही रथयात्रा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछाराशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। एवं भिडियोटीर मध्य भाग रे आपण को गोटे प्रश्न पचरा जिवो। जदि आपण सेही प्रश्नर सठिक उत्तर दे दियंती तेबे आपण को श्रेष्ठ दर्शक भाव रे विवेचना करा जिवो। देखंतु पूर्वरु ग्रह मानकर स्थिति खराब थिबा हेतु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला। आपण परिश्रम तो करुथिले किंतु परिश्रम अनुसार फल प्राप्ति होई पारु नथिला। धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु एही रथयात्रा ठारू सूर्य जे कि आपणकर राशि पाई आपणकर कर्म भावर अधिपति अटंती, सूर्य आपणकर भाग्य स्थान को चलन करिवे, जहा फल रे आपणकर भाग्य रे उन्नति हेब, भाग्य आपणकर मजबूत हेब। एहा सहित शुक्र एवं बुध मध्य आपणकर कर्म स्थान को चलन करिवे, जहा फल रे एही रथयात्रा परे आपणकर भाग्य एवं कर्म क्षेत्र रे बड़ परिवर्तन आसीब। आपण किछि नूतन कार्य बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती। आपण जो भी काम रे हाथ देबे सेथिरे आपणकु सफलता अवश्य प्राप्ति हेब। आपण किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। पौत्रिक संपत्ति रु आपणकु किछि लाभ मध्य मिली पारे। जेहेतु बृहस्पति आपणकर भाग्य स्थान रे चलन करुछंती तो भाग्य आपणकर प्रबल हेब। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को बा दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। बहुत अधिक लॉन्ग ट्रैवल करि पारंती। आपणकर गृह रे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुथिले तो आपनको अनेक शुभ फलर आकस्मिक धन लाभर जोग सृष्टि हेब। शुक्र एवं बुध आपणकर कर्म भाव रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करुछंती, जहा फल रे एही रथयात्रा परे आपणकर क्यारियर क्षेत्र रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीब। बड़ सफलता आपनको प्राप्ति हेब। किछि ना किछि शुभ खबर आपनको मिलिब। जो माने प्रमोशन अपेक्षा थिले सेमानकर प्रमोशन होई जिवो। जो माने दीर्घ दिन धरी चाकरीर अपेक्षा थिले सेमानकु नूतन कर्म नूतन चाकरी प्राप्ति होई पारे। कौनसी एमएनसी कंपनी रु जॉब ऑफर आसी पारे। कर्मस्थान रे आपणकर ट्रांसफर होई पारे। आपण आपणकर काम कार्य को नहीं
विदेश यात्रा मध्य करिपारंती। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ କିମ୍ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ଆଣି କରିଦେବ। କାରବାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୃହ ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ବାଟ ପାଉନଥିଲେ, ତ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ କ୍ରାಂ କ୍ରିଂ କ୍ରୋಂ ସହ ଭୂମାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ।